नमस्कार। आज आम देखा मुख्य द्वार केमती निर्णय कर घर जदि नुआ घर जदि प्लान कर आपणकर जगह अनुजाई 16 दिगरे केमती विभक्त करवा विभक्त कला परे आमर मुख्य द्वार केउं दिगरे पड़ुची एवं ता निर्णय केमती करा जाए ता ऊपर देखिबा। मुख्य द्वार चारि दिगरे शुभ, पूर्व दिगर शुभ, पश्चिम दिगर शुभ, उत्तर दिगर मध्य शुभ, दक्षिण दिगर मध्य शुभ थाए। तो वर्तमान आम गोटे उदाहरण स्वरूप मानिकी चलिबा आपण घर एक्जाक्ट 0 डिग्री नॉर्थ को फेस अच्छी किंबा 90 डिग्री पूर्व को फेस अच्छी बा पूरा संपूर्ण रूपे घर सामने पूर्व अच्छी बोले मानिबा। विदिशा प्लॉट को आम नहीं उदाहरण दबानी मानिबा जमती कि आपण घर रेक्टेंगल अच्छी एवं घर मुह पूर्व दिग को अच्छी तेबे केमिति घर मुख्य द्वार चारि दिगरे जो पटे रास्ता था पश्चिम रास्ता था पूर्व रे था उत्तर रे था दक्षिण रे थिले मध्य केमिति मुख्य द्वार निर्णय करबा ताहा देखिबा। एई जो जगह निर्णय करा हेची एई जगार आमे उदाहरण मानिचंती जे प्रॉपर एई जगार ही हमर पूर्व अछि। जदि विदिशा प्लॉट थाए तेबे सेटा अलगा क्षेत्र हबो। वर्तमान आमे एठी ठीक पूर्व अछि, एठी ठीक पश्चिम अछि, एठी ठीक उत्तर अछि, एठी ठीक दक्षिण अछि। एई भलिया मानिकी वर्तमान आमे यार उदाहरण नौचे बा यार आमे मुख्य द्वारा आलोचना करूचे। तो देखंतु प्रथमे एई जो शक्ति चक्र वास्तुर एटा कोन देखंतु टोटाली हमर कंपास होचे 360 डिग्री दिग ता भितर जदि आमे ताको 16 दिगरे भाग करिबा तेबे गोटे दिग 22.5 डिग्री पळि आसीबो। तेबे ब्रह्मस्थान प्रथमे होचे निर्णय करिवे जमीर ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान होचे एई टोटाली जगार सेंटर होचे ए पॉइंट एठी सेंटर को जदि जगह आपण ठीक अछि एमति क्रॉस कला परे एई छेद बिंदु होचे सेंटर किंबा आपण ऑटोकैड रे मास ग्रेविटी सेंटर फार्मूला पकी बाहर करि परिबे। एई टोटाली एरिया रा सेंटर एमति क्रॉस कले एठी बाहर जाय सेंटर। ए सेंटर ही दिग देखा जाए पूर्व होची पूर्वर सेंटर हला एठी की तो 22.5 डिग्री होची हमर पूर्व दिग। सेमति पश्चिम दिग मध्य 22.5 डिग्री, उत्तर दिग मध्य 22.5 डिग्री, दक्षिण दिग मध्य 22.5 डिग्री आसीबो। जदि एटा हमर पूर्व हला तो 22 डिग्री जदि हमर पूर्व होची तो एई पटे होची पाखा पाखी 11 पॉइंट एपटे पुनी 11 पॉइंट एपटे। तो हमर घरर पूर्व एरिया होची एठु ए पर्यंत एतिके एरिया ए भलिया एमते निर्णय करा जिवो। घरर उत्तर एरिया होची हमर एटा होची उत्तर सेंटर एठु 11 डिग्री एपटकू एठु 11 डिग्री एपटकू तो हमर एतिके एरिया होची उत्तर एरिया। सेमिति पश्चिम दिगर जदि सेंटर आमे आकु धरुचे तो एपटे 11 पाखा पाखी 11 डिग्री एपटे पाखा पाखी 11 डिग्री एतिके दिग ही हम घरर होची पश्चिम। तो एपटे जदि आमे दक्षिण ठीक सेंटर मानुचे तो ए सेंटर 11 डिग्री बाम पटकू 11 डिग्री डाहन पटकू जदि ए टोटाली एतिके एरिया एतक ये होची दक्षिण एरिया बोली आमे मानि नेले। तो वर्तमान देखिया मुख्य द्वार केमते निर्णय करा जिवो। वर्तमान उदाहरण स्वरूप ए जगह हमर सठिक अछि दिग हिसाब रे विदिशा प्लॉट नुह संपूर्ण ठीक दिग जगार ठीक सेंटर रे पूर्व दिग आसुची मने करा जाऊ एई पटे हमर रास्ता अछि रोड अछि। तेबे ए घरर मुख्य द्वार केउठी की बाहरिबो तो ए विषय देखिबा। देखंतु पूर्व दिगर तृतीय नंबर आ चतुर्थ नंबर पाद पूर्व दिग को 8 भाग करा हिची सेंटर पॉइंट थारु 8 भाग करा हिची एठी। तो E1 जोठी लेखा हिची E माने ईस्ट पूर्व दिग 1 माने 1 नंबर पाद E2 माने पूर्व दिगर 2 नंबर पाद E3 माने पूर्व दिगर 3 नंबर पाद ए भलिया 8 भाग रे विभक्त करा हिची पूर्व दिग को। आपण बिना एंगुलर डिवीजन मेथड याकू कहंती एंगुलर डिवीजन मेथड कोणीय विभाजन टोटाली हमर कंपास हो 360 डिग्री ताकू 16 भाग रे विभक्त करले गोटे दिग पळि आसिला 22.5 डिग्री। तो बिना एंगुलर डिवीजन मेथड हिसाब रे आकू आपण 8 भाग करि परिबे नाही। जदि आपण ए लेंथ को 8 भाग करूचंती 1 2 3 4 5 6 7 8 एटा होची संपूर्ण भूल। एटा भूल एथिरे जदि आपण द्वारा जदि पकाउचंती तो सेथिरे वास्तु दोष आसीबो
ଏବଂ ଆପଣ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୁଏ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନରୁ ପୂର୍ବ ହଉଛି ଏତିକି ଏରିଆ, ଏଇତକ ଏରିଆ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନରୁ ପୂର୍ବ ହଉଛି ଏଠିକି, ଏଇ ଘରର ପୂର୍ବ ଏତକ। ତ ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଘରର ଏଇଠୁ ଏତିକି ଏରିଆ ପାଖାପାଖି ପଶ୍ଚିମ ଆସିଲା, ଏଇଠୁ ଉତ୍ତର ଏରିଆ ଏତିକି ଆସିଲା, ଏଇଠୁ ଦକ୍ଷିଣ ଏରିଆ ଏତିକି ଏଇ ଘରର ଆସିଲା। ତ କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲି ଯୋଉମାନେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି ବା ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଏଇ ଟୋଟାଲି କାନ୍ଥଟା ହିଁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଧରନ୍ତି, ଏଇ ଟୋଟାଲି କାନ୍ଥଟା ହିଁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଧରନ୍ତି, ଏଇ ଟୋଟାଲି କାନ୍ଥଟା ଉତ୍ତର ଦିଗ ଧରି ଦିଅନ୍ତି, ଏଇ ଟୋଟାଲି କାନ୍ଥଟା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଧରି ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ତେବେ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା, ଆକୁ ଆମେ ମାନି ନେଇଛେ ଆମର ରୋଡ ଅଛି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ। ଯଦି ପୂର୍ବ ଦିଗ ରୋଡ ଅଛି, ଏଙ୍ଗୁଲାର ଡିଭିଜନ ମେଥଡ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତୃତୀୟ ପାଦ ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ରହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ ଲାଇନ ଯୋଉ ଦିଆ ହେଇଛି, ଏଇ ଏରିଆ ଟିକ ଆମର ତୃତୀୟ ପାଦ ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ରହୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଠିକ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ସେଣ୍ଟରରେ ଯଦି ପୂର୍ବ ଦିଗ ରହୁଛି ଜମିର, ଯଦି ରାସ୍ତା ଯଦି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅଛି, ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ ଲାଇନ ଦିଆ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ 70 ଡିଗ୍ରୀ ଠାରୁ ଆପଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର କରିପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଶୁଭ ଦବ। ୟା ଛଡା ଆଉ ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଆସିଲା ଯଦି ଆପଣ ଏଇପଟେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଅଶୁଭ ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏବେ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଦେଖିବା, ଆମେ ମାନି ନବା ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ଠିକ ସେଣ୍ଟରରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଅଛି ଏବଂ ଏଇପଟେ ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତା ଅଛି, ପଶ୍ଚିମ ମୁହାଁ ପ୍ଲଟ ବା ପଶ୍ଚିମ ମୁହାଁ ଘର। ତେବେ ଏଇଠି କେମିତି କରିବେ, ସେମିତି ଏଙ୍ଗୁଲାର ଡିଭିଜନ ମେଥଡ ହିସାବରେ ସେଣ୍ଟରରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ 8 ଭାଗ କରାଯାଇଛି, 1 1 2 2 3 4 4 5। ତ 3 4 ହଉଛି କଣ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ତୃତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ପାଦ, ଆଉ 5 ହଉଛି ଡବଲ ମାନେ ୱେଷ୍ଟ ର ସର୍ଟକଟ ନିଆ ହେଇଛି ଡବଲ 5 ନମ୍ବର ପାଦ। ତ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଯଦି ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ 3 ନମ୍ବର ପାଦ ଏଠିକି ଆସିଲା, 4 ନମ୍ବର ରହୁଛି ଏଠିକି, 5 ନମ୍ବର ରହୁଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ମୁହାଁ ଘର ନଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଠିକ ସେଣ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କ ପଶ୍ଚିମ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ ଲାଇନ ଏରିଆ ଏଇ ପଟୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର କରିପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି ଅତି ଶୁଭ ହବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଯଦି ଏଇଠି ଥିବ, ପୂର୍ବ ଯଦି ଏଇ କରରେ ଯଦି ଥିବ, ତେବେ ଏଇଠି ଫର୍ମୁଲା ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ତାକୁ କହନ୍ତି ବିଦିଶା ପ୍ଲଟ। ଆମେ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନିକି ନେଇଛେ ଆମର ସବୁ ଦିଗ ଠିକ ଘରର ସେଣ୍ଟର ଠାରୁ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ପ୍ରପର ୱେରେ ଆମର ଦିଗ ପଡୁଛି ବୋଲି। ତେବେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତର ଦିଗ, ମନେ କରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ରାସ୍ତା ଏଇପଟେ ଅଛି, ତେବେ ଉତ୍ତର ମୁହାଁ ଘର, ଆକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଙ୍ଗୁଲାର ଡିଭିଜନ ହିସାବରେ ଭାଗ କରିବେ, ଉତ୍ତର ଦିଗର ପ୍ରଥମ ପାଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ଏଇଠି ରହୁଛି। ତେବେ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ ଲାଇନ ଦିଆ ହେଇଛି ଏରିଆଟା ଏଇଠି ହିଁ ଆସିବ। ଏଇଟା ଏଙ୍ଗୁଲାର ଡିଭିଜନ ମେଥଡ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯଦି ପକେଇବେ କରିବେ, ତେବେ ଉତ୍ତର ଦିଗର ଏଇଠି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଠିକ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଦିଗ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଲାଇନ ଟାକୁ ଆପଣ 8 ଭାଗ କରିଦେବେ, 2 3 4 5 6 7 8। ଯଦି ତେବେ 1 2 3 4, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା 3 4 ନମ୍ବର ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର 8 ନମ୍ବର ପାଦ, ଉତ୍ତର ଦିଗର 1 ନମ୍ବର ପାଦରେ ଅଛି। ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦିଗର 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବରରେ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ହଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର 8 ନମ୍ବର, ଉତ୍ତର ଦିଗର 1 ନମ୍ବର ପାଦ, ଯୋଉଟା କି ଅତି ଖରାପ, ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ କ୍ଷତି କରିବ। ତେଣୁକରି ଜାଗାକୁ ଏଙ୍ଗୁଲାର ଡିଭିଜନ ମେଥଡ ହିସାବରେ ହିଁ ଆପଣ ଭାଗ କରିବେ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗ୍ରୀନ ଜାଗାର ଉତ୍ତର ଦିଗର 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ପାଦରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଆସିଲେ ଧନ ଜୀବନ ଗ୍ରୋଥ ଦବ, ସକ୍ସେସ ଦବ, ନୂଆ ଅପରଚୁନିଟି ଆସିବ। ଏବେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯଦି ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏଇପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲଟଟି ଏଭଳିଆ ଅଛି, ତେବେ ଏଙ୍ଗୁଲାର ଡିଭିଜନ ମେଥଡ ହିସାବରେ ଯଦି ପ୍ରପର ସେଣ୍ଟରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଆସୁଛି, ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ 8 ଭାଗ କରାଯିବ ଏଙ୍ଗୁଲାର ଡିଭିଜନ ମେଥଡ ହିସାବରେ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ପ୍ରଥମ ପାଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ। ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ଯୋଉଟା କି 5 ନମ୍ବର ପାଦ ବା ପଞ୍ଚମ ପାଦ ଠାରୁ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ପ୍ରଥମ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଏପଟ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଅଛି, ସେ ଜୀବନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନଷ୍ଟ କରିବ ବା ବର୍ବାଦ କରିବ। ଦକ୍ଷିଣ ମୁହାଁ ଘରର ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଏଇପଟେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେବେ, ଯୋଉଟା କି ଦକ୍ଷିଣର ଡିଭାଇଡ କରିବେ 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର। ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ ଏରିଆ ଅଛି
ए एरिया रे आपण मुख्य द्वार देबे दक्षिण दिगर तेबे जाई आपनको धन धान्य सुख समृद्धि आसीबो। दक्षिण द्वार 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर शुभ थाए। पश्चिम द्वार 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर पाद बा द्वार भल थाए। उत्तर दिगर 3 नंबर 4 नंबर पाद भल थाए। पूर्व दिगर से भलिया 3 नंबर 4 नंबर पाद भल थाए। एहा छड़ा अन्य जदि कौनसी जगह जदि आपनकर अछि मुख्य द्वार तेबे तार अति सहज रे प्रतिकार करि परिबे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।